প্রিয় ভাই বোন মানে তার ভিতরে গভীরে জাল ফিঙ্গিবা দরকার। সময় নাই, বাইবেলে 7 প্রকার গভীর আছে। মূলদুয়া, বিশ্বাসর মূলদুয়ার গভীর। জଣେ ଲୋକ ଗଭୀର କରି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଘର ତିଆରି କଲା, ଝଡ଼ ହେଉ ବତାସ ହେଉ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ତାର ମୂଳଦୁଆ ଗଭୀର ଥିଲା। ମୂଳଦୁଆ ଗଭୀର ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ମୂଳଦୁଆ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ହେଉ। ଆଜିଠାରୁ ବାଇବଲର ଗଭୀରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସନ୍ଧାନ ନଥିବା କଥା କେତେ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ।